Good morning to all. My name is Satiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Today I am going to explain about sources of agricultural credit in India. हिंदुस्तान में ज़राई क़र्ज़ के ज़राए। सबसे पहले हम ज़राई क़र्ज़ से क्या मुराद है और वो कौन से मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिसके ज़रिए किसान क़र्ज़ हासिल करके काश्तकारी कर सकते हैं। ज़राई क़र्ज़ से क्या मुराद है या देही क़र्ज़ किसे कहते हैं या रूरल क्रेडिट क्या है या एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसान ज़राई अगराज के लिए जो क़र्ज़ लेते हैं इसको ज़राई क़र्ज़ या देही क़र्ज़ कहते हैं। ज़राई तरक्की में क़र्ज़ अहम होता है। ज़राई तरक्की के लिए वक्त पर मुनासिब मकदार में क़र्ज़ की फरहमी ज़रूरी है। क़र्ज़ की सहूलत ना होने की वजह से हिंदुस्तान के ज़राई शोबे की तरक्की में रुकावट पेश आ रही है और रिवायती ज़राअत को जदीदियत में तब्दील नहीं किया जा रहा है। हमारे मुल्क में ज़राई तरक्की और इसकी बरकरारी में क़र्ज़ अहम रोल अदा करता है। ज़राई कारोबार के तमाम मरहलों में किसानों को क़र्ज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए किसानों को मुनासिब क़र्ज़ की फरहमी ज़राई तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। आम तौर पर हिंदुस्तान में ज़राई क़र्ज़ की मकदार खेत का रकबा और ख़ानदान के ज़राई कारोबार पर मुनहसर होती है। चंद कारोबार में कम क़र्ज़ की ज़रूरत होती है जबकि दीगर चंद कारोबार के लिए क़र्ज़ की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। किसानों की क़र्ज़ की ज़रूरत पैदावार की नौइयत, मादाखिल की फरहमी और इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होती है। किसानों की क़र्ज़ की ज़रूरत को मकसद, मुद्दत, तहफ़्फ़ुज़ की नौइयत वगैरह की बुनियाद पर तक़सीम किया जाता है। आम तौर पर किसानों को 3 किस्म के क़र्ज़ की ज़रूरत होती है। काश्तकारी और खेती बाड़ी के लिए किसान 3 किस्म के क्रेडिट या क़र्ज़ हासिल करते हैं। नंबर 1 ख़लील मुद्दती क़र्ज़, दूसरा औसत मुद्दती क़र्ज़, तीसरा तवील मुद्दती क़र्ज़। ख़लील मुद्दती क़र्ज़ या शॉर्ट टर्म क्रेडिट। किसानों को ख़लील मुद्दती क़र्ज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको बीज, कीमियावी खाद, कीड़े मार दवाएं, उजरत, आमद व रफ्त वगैरह पर खर्च करना पड़ता है। ख़लील मुद्दती क़र्ज़ की मुद्दत 6 से 10 महीना होती है। इस किस्म का क़र्ज़ फसल से हासिल होने वाली आमदनी से अदा किया जाता है। यानी ख़लील मुद्दती क़र्ज़ किसान बीज, कीमियाई खाद, कीड़े मार दवाएं और मज़दूरों को उजरत देने के लिए और हमलो नकल की ख़र्चे को पूरा करने के लिए हासिल करते हैं और ये क़र्ज़ 6 से 10 महीने के अंदर अदा किया जा सकता है और इस किस्म का क़र्ज़ को फसल से जो भी आमदनी हासिल होती है वो इसके लिए अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसानों को और दूसरे किस्म का क़र्ज़ भी हासिल करते हैं किसान, वो है दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ या मीडियम टर्म क्रेडिट। किसानों को जानवर, ज़राई मशीनरी वगैरह ख़रीदने के लिए दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ की ज़रूरत होती है। इस क़र्ज़ की मुद्दत 1 से 5 साल की होती है। ये क़र्ज़ आसान अक़सात में अदा किया जाता है, यानी दरमियानी मुद्दत के क़र्ज़ की मुद्दत 1 से 5 साल के दरमियान अदा कर सकते हैं और ये क़र्ज़ किसान जानवर, ज़राई मशीनरी वगैरह को ख़रीदने के लिए हासिल करते हैं और ये आसानी से अदा किया जा सकता है। तीसरा किस्म का क़र्ज़ है तवील मुद्दती क़र्ज़ या लॉन्ग टर्म क्रेडिट। किसानों को तवील मुद्दती क़र्ज़ की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़राई ज़मीन भारी और ज़राई मशीनरी वगैरह मसलन ट्रैक्टर, पम्प सेट्स, आयल इंजन वगैरह ख़रीद सकें। तवील मुद्दती क़र्ज़ की मुद्दत 5 से 20 साल की होती है। इस किस्म का क़र्ज़ तवील मुद्दत में कई अक़सात में
ادا کیا جا سکتا ہے۔ طویل مدتی قرض کو کسان 5 تا 25 سال 20 سال کی یعنی 5 سے 20 سال کے درمیان ادا کر سکتے ہیں، اور اس قسم کا قرض کسان بھاری مشینری جیسے ٹریکٹر، پمپ سیٹ، آئل انجن وغیرہ یا زرعی زمین کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتی ہیں، اور یہ اس قسم کا قرض کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسان تینوں قسم کا قرض یعنی اوسط مدتی قرض، درمیانی مدتی قرض اور طویل مدتی قرض کو حاصل کرتی ہے۔ یہ تینوں قسم کے قرض کسان مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ ان ذرائع کو زرعی قرض کے ذرائع کہتے ہیں۔ عام طور پر زرعی قرض کے مختلف ذرائع حسب ذیل ہیں۔ زرعی قرض کے ذرائع کو یا سورسز آف ایگریکلچرل کریڈٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ادارہ جاتی ذرائع اور دوسرا غیر ادارہ جاتی ذرائع یعنی انسٹیٹیوشنل سورسز اینڈ نان انسٹیٹیوشنل سورسز۔ سب سے پہلے ہم انسٹیٹیوشنل سورسز یا ادارہ جاتی ذرائع کے بارے میں تفصیلی پڑھیں گے۔ ادارہ جاتی ذرائع نمبر 1 حکومت یا گورنمنٹ۔ کسان حکومت سے راست طور پر قرض حاصل کر سکتے ہیں طغیانی یا قحط وغیرہ کے حالات میں، جس پر اس قسم کے قرض پر کم شرح سود عائد ہوتی ہے۔ اس قسم کے قرض کو تخوی قرض کہتے ہیں۔ یہ قرض زمین پر ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اقساط میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قسم کا قرض ناکافی ہے اور مجموعی زرعی قرض کا صرف 3.9% ہوتا ہے۔ حکومت کاشتکاروں کو تخاوی قرض کی صورت میں ناگہانی حالات میں جیسے طوفان، خشک سالی وغیرہ کی صورت میں منظور کرتی ہے۔ حکومت کا قرض کاشتکاروں کے لیے سہولت بخش ہوتا ہے اور یہ کم شرح سود پر ہوتا ہے اور آسانی سے اقساط میں ادا کیا جاتا ہے۔ کاشتکار اس قسم کا قرض کو واپس ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسان حکومت سے راست طور پر ہنگامی حالات میں یعنی ناگہانی حالات میں حاصل کرتی ہے تاکہ زرعی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ دوسرا ادارہ جاتی ذرائع ہیں، وہ ہے کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹیز، امداد باہمی قرض سوسائٹیاں۔ کوآپریٹیو قرض انجمنیں زرعی قرض کا اہم سستا ذریعہ ہے۔ کوآپریٹیو یا امداد باہمی انجمنیں کاشتکاروں کو قلیل مدتی قرض فراہم کرتے ہیں۔ ان قرض پر شرح سود کم یعنی 6% ہوتی ہے۔ امداد باہمی قرض کسانوں کے لیے بہت ہی بہترین اور سستا ذریعہ ہے۔ 1904 میں امداد باہمی سوسائٹیاں قرض فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہیں تاکہ کسانوں کو مناسب مقدار میں اور وقت پر قرض فراہم کر سکیں۔ ان سوسائٹیوں کو بنیادی زرعی امداد باہمی قرض کی سوسائٹیاں بھی کہتے ہیں۔ وہ دیہی سطح پر کام کرتی ہیں اور کسانوں سے قریبی رابطہ رہتا ہے۔ ان کے اراکین کو وہ قلیل، اوسط اور طویل مدتی قرض بھی فراہم کرتی ہیں۔ یعنی امداد باہمی سوسائٹیاں قرض کی فراہم کرنے کا آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ امداد باہمی سوسائٹیوں کے ذریعے کسان قرض حاصل کر کے مختلف قسم کی زرعی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ تیسرا اہم ذریعہ جو قرض کی فراہمی کا ہے وہ ہے تجارتی بینکس یا کامرشل بینکس۔ تجارتی بینکس بھی زرعی قرض کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہندوستانی کاشتکار تجارتی بینکوں سے بھی
قرض حاصل کرتے ہیں۔ 1969 یعنی 1969 میں تجارتی بینکوں کو قومی آنے کے بعد یہ بینکس زرعی قرض کی فراہمی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ قومی آنے سے پہلے زرعی قرض کی فراہمی میں تجارتی بینکس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن 1969 کے بعد جب تجارتی بینک کو قومی آیا گیا ہے، جب سے یہ بینکس قرض کی فراہمی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ تجارتی بینکس کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرض کی مقدار میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ بینکس گاؤں اختیار کرنے کی اسکیم ولیج اڈاپشن اسکیم کے ذریعے کسانوں کو قرض فراہم کر رہی ہے۔ اس طریقے سے تجارتی بینک سے کسان قرض حاصل کر کے اپنے زرعی مقصد کو زراعتی پیداوار میں اضافہ کرنے کے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ چوتھا اہم ذریعہ ہے وہ ریجنل رورل بینکس، علاقائی دیہی بینکس۔ زرعی قرض کی فراہمی کا ایک اور اہم ذریعہ ہے وہ ہے علاقائی دیہی بینکس۔ 1975 میں علاقائی دیہی بینکس کا قیام سے زرعی قرض کی فراہمی میں ان کی اہمیت اور بڑھ گئی، یعنی زرعی قرض کی فراہمی میں علاقائی دیہی بینکس ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ علاقائی دیہی بینکس سال 1975 میں قائم کیے گئے ہیں۔ ان کے قیام دیہی قرض میں کافی اہمیت رکھتا ہے، یعنی دیہی قرض کی فراہمی میں علاقائی دیہی بینک بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بینک چھوٹے کاشتکاروں، مارجنل کسانوں اور بے زمین زرعی مزدوروں کو آسان اور کم شرح سود پر قرض فراہم کرتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ 4 مختلف ادارہ جاتی ذرائعوں سے کسان قرض حاصل کر کے اپنی زرعی ضرورتیں پورا کرتی ہے۔ ان ادارہ جاتی ذرائعوں کے علاوہ اور غیر ادارہ جاتی ذرائع یا نان انسٹیٹیوشنل سورسز سے جہاں سے کسان قرض حاصل کر کے اپنی زرعی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ غیر ادارہ جاتی ذرائع میں ساہوکار، تاجر اور کمیشن ایجنٹس، رشتہ دار اور دوست، زمیندار اور دیگر شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ساہوکار یا منی لینڈر کے بارے میں سمجھیں گے۔ ہندوستان میں عرصہ دراز سے زرعی قرض کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ساہوکار ہے۔ یہ ذریعہ بہت ہی مہنگا اور ایکسپلائٹ کرنے والا طریقہ ہے یا ذریعہ ہے۔ ادارہ جاتی قرض کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے کسان مجبوراً اس ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن آج زرعی قرض کی فراہمی میں ساہوکاروں کی اہمیت آج گھٹتے جا رہی ہے۔ مثلاً 1951 اور 52 میں مجموعی زرعی قرض میں ساہوکاروں کا حصہ 70% تھا، جبکہ یہ حصہ 1984 میں گھٹ کر 38 ہو گیا، یعنی مجموعی زرعی قرض میں ساہوکاروں کا فیصد آج کل گھٹتے جا رہا ہے۔ عام طور پر کئی ساہوکار کسانوں کا استحصال کئی طرح سے کرتے ہیں۔ ساہوکار زیادہ شرح سود پر قرض فراہم کرتے ہیں اور غیر پیداواری مقاصد کے لیے بھی قرض دیتے ہیں۔ وہ غلط حسابات بتا کر غیر تعلیم یافتہ کسانوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ کسان جب ایک دفعہ ساہوکاروں سے قرض لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ساہوکاروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے زمین کا بہت بڑا حصہ ساہوکاروں کے ہاتھوں میں قرض نہ ادا کرنے کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ساہوکار کسانوں کا زمین حاصل کرنے مجبوراً کسان زمین کا مجبوراً بڑا حصہ ساہوکاروں کو دے دیتے ہیں یا اپنی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں۔ تو اس طریقے سے یہ مہنگا اور زیادہ شرح سود والا ذریعہ ہوتا ہے، جس پر آخری صورت میں کسان
मजबूरन मुनहसर हो जाता है और तालीम की कमी की वजह से साहूकारों पर किसान भरोसा करते हैं और उनके चुंगल में फंस जाते हैं, क्योंकि साहूकार किसानों को दोनों किस्म का कर्ज फराहम करते हैं, पैदावारी और गैर पैदावारी। ये दोनों किस्म का कर्ज किसानों पैदावारी कर्ज तो ज़राअत में काम के लिए हासिल करते हैं, गैर पैदावारी कर्ज यानी उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या रस्म व रिवाज को पूरा करने के लिए वो हासिल करते हैं। इनकी ना अदायगी की सूरत में वो किसानों के पास से साहूकार ज़मीन या उनका पैदाशुदा माल को कम कीमत पर ले लेते हैं। दूसरा अहम ज़रिया जो गैर इदारा जाती है या नॉन इंस्टीट्यूशनल है, वो है ताजिर और कमीशन एजेंट्स। साहूकारों के बाद ज़राई कर्ज की फराहमी में ताजिर और कमीशन एजेंट्स अहमियत रखते हैं। वो किसानों को इनकी फसलों के बदले में ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज फराहम करते हैं, यानी फसल पैदा होते उनके पास ताजिर या कमीशन एजेंट के पास फ़रोख्त करने के वायदे से किसानों को वो कर्ज देते हैं। किसानों की पैदावार पर भारी कमीशन आयद करते हैं और किसानों को कम कीमतों पर पैदावार को फ़रोख्त करने पर मजबूर करते हैं। बदकिस्मती से किसानों को कर्ज की फराहमी में आज भी इनकी अहमियत बरकरार है, यानी ताजिर और कमीशन एजेंट पर आज भी किसान भरोसा करते हैं। गाँव में ताजिर और कमीशन एजेंट होते हैं। काश्तकारों इनसे भी फसल की कटाई से पहले कर्ज हासिल करते हैं काश्तकार, और ये एजेंट काश्तकारों को कम कीमत पर अपनी पैदावार इन्हीं के हाथों फ़रोख्त करने पर मजबूर करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक ज़रिया है जहाँ से किसान कर्ज हासिल करते हैं। नेक्स्ट है रिश्तेदार और दोस्त, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। बाज़ औक़ात किसान इनके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कर्ज लेते हैं। इस किस्म का कर्ज गैर यकीनी और नाकाफ़ी होता है। इस किस्म के कर्ज पर सूद नहीं होता और किसी किस्म का इस्तेसाल नहीं रहता। मजमूई कर्ज में इस किस्म के कर्ज का हिस्सा गैर अहम है, यानी काश्तकार बाज़ औक़ात अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से भी हस्ब ज़रूरत कर्ज लेते हैं, लेकिन ऐसे कर्ज का तनासुब कुल ज़राई कर्ज में बहुत कम है। आखिरी ज़रिया जहाँ से किसान गैर इदारती ज़राइयों से कर्ज हासिल करते हैं वो है ज़मींदार या लैंडलॉर्ड। कई छोटे और हाशियाई किसान, मार्जिनल फार्मर्स, पैदावारी और गैर पैदावारी मकासद के लिए ज़मींदारों से कर्ज लेते हैं। ज़मींदार इनके पड़ोसी छोटे और हाशियाई किसानों को कर्ज इसलिए देते हैं ताकि इनकी ज़मीन हासिल कर ली जाए। ज़मींदारों को ज़्यादा शरह सूद अदा करने के अलावा कर्जदार किसान इनकी ज़मीन से महरूम होना पड़ता है। इसके बाद वो ज़राई मज़दूर और बाज़ औक़ात बॉन्डेड मज़दूर बन जाते हैं। तो इस तरीके से किसान अपने ज़राई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इदारा जाती ज़राए और गैर इदारा जाती दोनों ज़राइयों से कर्ज हासिल करते हैं। ज़राई कर्ज की फराहमी में ये दोनों ज़राए यानी इदारा जाती और गैर इदारा जाती ज़राए अहम रोल अदा करते हैं। किसान अपने पैदावारी और गैर पैदावारी दोनों ज़रूरतों को, यानी ज़राअती काश्तकारी के अलावा और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन ज़राइयों से कर्ज हासिल करती है। ये ज़राई कर्ज के आज हम ज़राई कर्ज क्या है, ज़राई कर्ज के इदारा जाती और गैर इदारा जाती ज़राए कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम तफसीली मुतालिया करें।